John chapter 17, el versículo 12. verse 12. La escritura dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Scripture reads as follows: in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. While I was with them in the world, I kept them in your name. Those whom you gave me I have kept, and none of them is lost except the son of perdition, that the scripture might be fulfilled. Añade el Señor bendición a su santa palabra. May the Lord add blessing to his holy word. En este día vamos a hablar del tema El Señor guarda a los suyos. We're going to speak on this day on the theme, the Lord guards his own. ¿Pueden sentarse, hermano? You may be seated. Y sentados vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Let us bow our heads to pray. Señor, te damos gracias por tus bondades. Gracias por el bien que tú has hecho en nuestras almas. Y te damos gracias por esta bella oportunidad que nos concede a tus hijos reunirnos en este lugar para adorarte. Te adoramos porque tú eres Dios y no hay otro. Y echamos sobre ti toda ansiedad y toda preocupación porque tú tienes cuidado de nosotros. Como cuidas de las aves, cuidas también de tus hijos. Y yo te pido que tu Santo Espíritu que está en este lugar tome esta palabra y la siembre profundo en nuestros corazones. Que tu palabra en nosotros germine y produzca fruto abundante a 100 por 1. Yo te pido que tu palabra corra libremente y sea glorificada. Que no torne atrás vacía, sino que alcance el propósito para el cual tú la has enviado. Te pedimos esto a ti porque tú eres Dios y te damos gracias. Amén. Amén. Gloria al Señor. Como les dije, el tema del mensaje es el Señor guarda a los suyos. As I said, the theme of the message is, the Lord guards his own. Todos los lunes nosotros estudiamos en el Instituto Bíblico. Every Monday we study in Bible Institute. Y nosotros estamos estudiando los profetas mayores. And we are studying the major prophets. Y hemos encontrado que la Biblia nos dice en Hebreos 11:36 We have found that the Bible tells us in Hebrews 11:36 que los profetas de antaño experimentaron vituperios, azotes, prisiones y cárceles. we find that the prophets of old, that they had gone through mockings and scourgings and chains and imprisonment. Hebreos 11:37 dice que fueron apedreados algunos de ellos, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. It says that they were stoned, they were sawn in two, were tempted, were slain with the sword. They wandered about in sheepskin and goatskin, being destitute, afflicted, and tormented. Hebreos 11:38 dice que errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. It says in Hebrews 11:38 that they wandered in deserts and mountains, in dens and in caves of the earth. Así sufrieron y así murieron los profetas del Antiguo Testamento. And so that's how the prophets of the Old Testament, how they suffered and how they died. Y cuando examinamos el Nuevo Testamento, And when we examine the New Testament, encontramos una situación similar. we find a similar situation. Encontramos que Esteban fue apedreado. We find that Stephen was stoned. Encontramos que a Jacobo Herodes lo mató a filo de espada. We find that James was also slain with a sword. Y encontramos que la tradición dice que casi todos los apóstoles murieron como mártires, muertes violentas por causa del Evangelio de Jesucristo. And we find that most of the disciples were causes for martyr. They died violent deaths
for the cause of the gospel. Cuando nosotros pensamos en estas cosas, When we think about all these things, muchas veces nos quedamos perplejos many times we are perplexed. y nos preguntamos por qué. We ask why. ¿Por qué tuvo que ser así? Why did it have to be that way? ¿Acaso no dice la Biblia que Dios guarda a los suyos? Does not the Bible say that the Lord guards his own? Con esto en mente, With all of this in mind, nosotros vamos a entrar de lleno al mensaje de hoy, we're going to go into the message of today, titulado El Señor guarda a los suyos. titled The Lord Guards His Own. El primer texto que leímos, The first verse that we read, en Juan 17:12, John 17:12, encontramos al Señor orando por sus discípulos. we find the Lord praying for his disciples. Y en su oración el Señor decía: And in his prayer, the Lord was saying, Padre, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Father, while I was with them in the world, I kept them in your name. A los que me diste, yo los guardé, decía el Señor, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. It says, those whom you gave me, I kept, and none of them was lost except the son of perdition, that the scripture might be fulfilled. Note que el Señor en su oración dice al Padre: a los que me diste, yo los guardé. Notice that Jesus says to the Father, those that you gave me, I kept. El Padre se los había dado, The Father had given them to him. eran de Él, They were his. y Él responsablemente los guardaba. And he guarded them. Hermano, ¿qué estamos diciendo? So what are we saying, Que brethren? nosotros podemos confiar en el Señor. That we can trust in the Lord. Él sabe guardar a los suyos. He knows how to guard his own. Cuando Él guarda a alguien, When he guards someone, esa persona no se pierde. that person is not lost. Solo se pierde el hijo de perdición, The only one that is lost is the son of perdition. aquel que nunca fue salvo. The one who was never saved. En Juan 10:27 In John 10:27, nosotros encontramos al Señor we find the Lord. que lo pone de esta manera. He puts it in this way. Él dijo: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. He says, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. ¿De quién son las ovejas? Who are the sheep? Who Son they belong del to? Señor. They belong to the Lord. ¿Por qué son del Señor? Why do they belong to the Lord? Porque el Padre se las dio. Because the Father gave them to him. El Señor añade en el versículo 28: The Lord adds in verse 28, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. He says, and I give them eternal life, and they shall never perish, neither shall anyone snatch them out of my hand. Yo quiero que usted me siga de cerca. I want you to follow me closely. Primero dice la Escritura que somos de Él. First scripture says that we are his. Segundo dice que Él nos conoce. Secondly, it says that he knows us. Tercero dice que nos da vida eterna. Thirdly, it says that he gives us eternal life. Cuarto dice: no pereceremos jamás. Fourth, it says that we shall never perish. Y quinto: nadie nos arrebatará de su mano. And fifth, that no one shall snatch us away from his hand. Hermano, ¿qué más seguridad nosotros necesitamos? Brother, what more assurance do we need? Estamos diciendo que nosotros estamos seguros en el We're Señor. saying that we are secure in the Lord. Como decía el apóstol Pablo, As the Apostle Paul said, nuestra alma está escondida con Cristo en Dios. our soul is hidden with Christ in God. Qué lindo, Señor. Y por si acaso, And just in case, todavía hay duda en algún corazón, if there's doubt in a heart, el Señor añade esto the Lord adds this, en el versículo 29. verse 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. He says, my Father who has given them to me, he is greater than all, and no one is able to snatch them out of my Father's hand. Hermano, por eso es que la Biblia dice That's why, brother, the Bible en says, primera de Juan 4:4 1 John 4:4, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. that greater is he that is in you than he that is in the world. Porque el Padre es mayor que todos, The Father is greater than all, y nadie las puede arrebatar de la mano de su Padre. and no one is able to snatch them out of the Father's hand. Quiere decir que estamos bien protegidos por el Señor That means that we're very well protected by the Lord. y guardados por el Señor. We are guarded by the Lord. Hermano, no dude de eso por nada en el mundo. Brother, you should never doubt that for nothing in the world. Él nos guarda
He guards us. Él nos protege. He protects us. Somos de Él. We belong to Him. Y la Biblia dice And the Bible que el says maligno no nos puede tocar. that the evil one cannot touch us. Eso está en 1 de Juan 5, 18. That's in 1 John 5:18. Y el verso 19 dice, Verse 19 says, sabemos que somos de Dios. we know that we are of God. Somos de Dios el Padre We are of God the Father. y somos de Jesucristo el Hijo. And we are of Jesus Christ the Son. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. It says, we know that we are of God and the whole world lies under the sway of the wicked one. Hermano, por eso es que en el mundo tenemos aflicción, That's why, brethren, in the world we have affliction. porque el mundo entero está bajo el maligno. Because the entire world lies under the sway of the wicked one. O sea, este sistema de cosas organizado por la sociedad This system of things that's organized by society está bajo la influencia del maligno. is under the influence of the wicked one. Por eso es que el mundo nos aborrece. That's why the world despises us. Y por eso es que en el mundo tenemos aflicción. And that's why in the world we have affliction. Ahora, aunque el mundo entero está bajo el maligno, no hay por qué temer. Now, even though the whole world is under the wicked one, there's no reason to fear. Primera de Juan 5, 18 dice, pues aquel que fue engendrado por Dios, o sea, el Señor Jesucristo, guarda a esa persona y el maligno no le toca. It says in 1 John 5:18, for whoever is born of God, it says, God himself will keep him and the wicked one does not touch him. Amén. Hermano, podemos estar seguros en el Señor Brethren, we can be secure in the Lord y seguros de que el Señor nos guarda, and assured that the Lord will guard us porque Él guarda a los suyos. because he guards his own. Otro punto importante que yo quiero señalar en este mensaje Another important point that I want to point out in this message, es que el Señor conoce a los suyos. the Lord knows his own. Mire, los conoce y los conoció desde antes de la fundación del mundo. The Lord knows them and he knew them before the foundation of the world. Antes que usted y yo naciéramos, ya el Señor nos conocía. Before you and I were born, he already knew us. Eso está en la Biblia. That's in the Bible. Está en Efesios 1:4. Ephesians 1:4. Dice que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. It says that he chose us before the foundation of the world. Y Romanos 8:29 dice que Él nos conoció antes It says in Romans 8:29 that he foreknew us y nos predestinó and he predestined para us que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo. so that we could be conformed to the image of his Son. Así que el Señor nos conoció antes. So the Lord knew us before. Y Él, debe decirle, no se confunde. And let me tell you, he is not confused. En el Señor no hay equivocación de ninguna clase. In the Lord there is no mistake of any kind. Nosotros sí nos equivocamos, We do get mistaken, pero el Señor no se equivoca. but the Lord is not mistaken. Mire, nosotros a veces no sabemos distinguir entre el trigo y la cizaña. Sometimes we don't know how to distinguish between the wheat and the tare. Y no sabemos distinguir entre los que son de Dios y los que no son de Dios en una And congregación. sometimes we don't know how to distinguish between those who are of the Lord or not of the Lord in the congregation. Pero déjeme decirle But let me tell you, que el Señor no tiene problema identificando los que son de Él y los que no son de Él. the Lord has no problem in identifying those who belong to him and those who do not belong to him. Él sabe muy bien quiénes somos, amados He hermanos. knows very well who we are, La brethren. Biblia lo The dice Bible tells us que Él conoce a los suyos. that he knows his own. En 2 de Timoteo 2:19 lo dice. 2 Timothy 2:19 it says it. El apóstol dice, el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. O sea, usted puede ponerle un sello a esto. It says the solid foundation of God stands, having the seal. That means you can put a stamp or seal on that. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. It says the Lord knows those who are his, and let everyone whose name, the name of Christ, depart from iniquity. ¿Qué está diciendo? What does it say? Que el que es del Señor That he who belongs to the Lord no practica el pecado. does not practice sin. La Biblia dice claro en 1 de Juan 3:8 que el que practica el pecado es del diablo. In 1 John 3:8, it says clearly in the Bible that whoever practices sin is of the devil. Está difícil eso That's difficult. de digerir, It's difficult to digest. pero es palabra de Dios But that is the word of y God, hay que predicarla. and we need to preach it. El Señor conoce a los suyos.
The Lord knows His own. Y apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre de Cristo. And let everyone who calls upon the name of Christ depart from iniquity. Aquel que le pertenece al Señor He who belongs to the Lord y que es del Señor and who is of the Lord no practica el pecado. does not practice sin. El que es de Él, He who belongs to Him, escuche bien, no se acomoda en una condición pecaminosa. listen well, does not get comfortable in a sinful nature. Y cuando peca, And when they sin, siente dolor por su pecado. they feel that pain for that sin. Se arrepiente lo más pronto posible. They repent as soon as possible, Confiesa su pecado confess that sin, y se aparta de él. and they separate from it. Amén. Así es que proceden los que son de él. That's how those who are His proceed. Los que son de él, Those who belong to Him, cuando pecan, when they sin, saben que tienen un abogado intercesor Amen. que vive para interceder por they ellos. know that they have an interceding advocate who lives to intercede for them. Y no se acomodan en una condición And they pecaminosa. don't get comfortable in a sinful nature. Pero el que no es de él, But those who don't belong to Him, peca de continuo, they continuously sin. se acomoda en una condición pecaminosa They get comfortable in that sinful y situation, se complace en su pecado. and they are content in their sin. Y el Señor conoce a los que son suyos. The Lord knows those who are His. Mire, desde tiempos muy remotos, el Señor ha demostrado que conoce a los que son suyos. From very remote times, the Lord has demonstrated that He knows those who belong to Him, Y que no se equivoca cuando hace la distinción. and that He's not mistaken when He makes that distinction. La Biblia registra esto. The Bible registers Que this. hubo lo que se conoce en la Escritura como la contradicción de Coré. What's known in the Bible as the contradiction of Korah. Esto está en Números 16:5. This is found in Numbers Vamos a 16:5. decir Números 16, capítulo Let's just 16. say Numbers 16. Y en el verso 5, And in verse 5, cuando aquellos hombres rebeldes se levantaron contra Moisés, when those rebellious men rose up against Moses, en Números 16:5, in Numbers 16:5, dice que Moisés dijo a Coré y a toda su gente, a todo su séquito. it says that Moses spoke to Korah and to all his company. Mira lo que dijo: mañana mostrará Jehová el que es suyo y quién es santo. My God. Praise God. It says, tomorrow morning the Lord will show who is His and who is holy. Y es preciso ver cómo el Señor supo distinguir y hacer la separación And it's interesting to see how God was able to make the distinction and make that separation entre los que eran de él y los que no eran de él. amongst those who were His and those who weren't His. Número 16:32. Number 16:32. Dice la Biblia Bible que says, cuando llegó el momento de hacer la separación, when the moment came to make that separation, dice que la tierra abrió su boca y tragó a los rebeldes con sus casas y con todos sus bienes. it says that the earth opened its mouth and swallowed them up with their household and all their goods. Verso 33, y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol. It says in verse 33, so they all went down alive into the pit. La palabra Seol en hebreo, This word pit or Sheol en español es infierno. in Spanish, it actually means hell. Y en griego es Hades. And in Greek, it's Hades. Quiere decir que descendieron vivos al infierno. That means that they descended alive into hell. Y dice que los cubrió la tierra y perecieron del medio de la congregación. It says that the earth closed over them and they perished from amongst the assembly. Y Moisés y Aarón, And Moses and Aaron, a ellos el Señor les preservó la vida. the Lord preserved their life. El Señor hizo la separación The Lord made that separation porque el Señor conoce a los que son suyos. because the Lord knows those who are His. En Juan 10:14, In John el Señor 10:14, dijo esto: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Y las mías me conocen. in John 10:14 says, I am the good shepherd and I know my sheep and am known by my own. Gálatas 6:7 dice que el Señor no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. In Galatians 6:7 says that God is not mocked. For whatever a man sows, that he will also reap. Por eso, si usted invoca el nombre del Señor, That's why if you invoke or call upon the name of the Lord, apártese de toda especie de mal, then separate yourself from all evil. porque el Señor conoce a los suyos. The Lord knows His own.
Mira, cada una de las iglesias de Asia Menor, To all of the churches in Asia Minor, el Señor le dijo, yo conozco tus obras. the Lord says, I know your works. A Éfeso le dijo, To Ephesus, he a la said, iglesia en Éfeso, has dejado, yo conozco tus obras, has dejado tu primer amor. he says, I know your works. You've left your first love. A Pérgamo le dijo, sé que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. To Pergamum, he said, I know that you have there those who retain the doctrine of Balaam. A Esmirna le dijo, yo conozco la tribulación por la cual tú estás pasando. To Smyrna, he says, I know the tribulation that you're going through. A la iglesia en Tiatira le dice, yo conozco el pecado de esa mujer que tú tienes ahí que se llama Jezabel. To Thyatira, he said, I know this, that you have there that woman that's known as Jezebel. A la iglesia en Sardis le dijo, yo sé que tienes nombre de que vives, pero estás muerta, arrepiéntete. To the church in Sardis, he says, I know that you have a name, that you are alive, but you are dead. You should repent. A la iglesia en Filadelfia le dijo, yo sé que tú eres débil y que tienes pocas fuerzas. To the church in Philadelphia, he says, I know that you are weak and that you have not much strength. Y a la iglesia en Laodicea le dice, yo sé que ni eres frío ni caliente. And to the church in Laodicea, he says, I know that you are neither cold nor hot. Yo sé que eres tibia. I know that you're lukewarm. Arrepiéntete. You should repent. Así que hermano, estamos diciendo So we're saying que el Señor conoce a los suyos. that the Lord knows His own. Conoce a los que son de Él. He knows those that belong to Y Him. Él sabe todo lo que está pasando en nuestras vidas. He knows everything that's happening in our Y el lives. Señor nos conoce The Lord knows us y nos guarda. and He guards us. El Señor no falla en guardar a los suyos. The Lord doesn't fail in guarding His own. Siempre ha guardado a los suyos. He's always guarded His own. Usted le puede poner un sello a lo que estoy diciendo. You can put a seal or stamp to what I'm saying. La Biblia dice The Bible en says, 2 de Pedro 2:5 2 Peter 2:5, que no perdonó al mundo antiguo, pero guardó a Noé, He did not spare the ancient world, but He saved Noah. pregonero de la justicia, y con él a otras 7 personas. He was a preacher of righteousness, and with him another 7 people. En 2 de Pedro 2:7 2 Peter 2:7. dice que condenó, el verso 6 dice que condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza. Y dice, pero libró a Lot. It says in 2 Peter 2:6 that He condemned Sodom and Gomorrah and He put it into ashes, but He delivered Lot. Y luego dice el verso 9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. In verse 9 it says, the Lord knows how to deliver the godly out of temptations and to reserve the unjust under punishment for the day of judgment. El Señor salvó a Israel, The Lord saved Israel, sacándolo de Egipto. taking them out of Egypt. Pero luego dice la Biblia que destruyó a los que no creyeron. But the Bible says later that He destroyed those who did not believe. Y ya lo leímos en 1 de Juan 5:18. We already read this in 1 John 5:18. Todo aquel que es nacido de Dios, Everyone who is born of God, todo aquel que no practica el pecado, everyone who does not practice sin, Jesucristo lo guarda Jesus Christ guards him, y el maligno no lo puede tocar. and the wicked one does not touch him. Ahora bien, Now then, nosotros vemos en la Escritura we see in Scripture que aunque el Señor guarda los suyos, that although the Lord guards His own, a veces permite que padezcamos persecución. many times He will allow us to suffer through persecution. Y ahí es donde muchos hermanos se confunden. And that's where many brethren become El confused. Señor nos guarda, The Lord guards el us. Señor nos libra, The Lord spares el us. Señor guarda los suyos, He guards His own. Él conoce los suyos, He knows His own. pero a veces permite que pasen por persecuciones. But many times He allows them to go through Y persecution. el apóstol Pablo habló de esto The Apostle Paul spoke about en it. 2 de Timoteo 3:12. 2 Timothy 3:12. Dijo, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. It says, yes, all who desire to live godly in Christ Jesus will suffer persecution. También dijo en Filipenses 1:29. He also said in Philippians 1:29, Porque a nosotros los creyentes nos es concedido a causa de Cristo no solo creer en Él, sino también padecer por su causa. it says, for it is to you has been granted on behalf of Christ not only to believe in Him, but also to suffer for His sake. Y luego Pedro dice Then Peter says, en 1 de Pedro 3:17, 1 Peter 3:17, hermanos, es mejor padecer haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. it
It says, for it is better, if it is the will of God, to suffer for doing good than for doing evil. Quiere decir que a veces está, escuche bien, en la voluntad del Señor que nosotros padezcamos haciendo el bien. It says that it appears that if it's in the will of the Lord, that we would suffer even though we're doing good. Escúchalo bien, lo vamos a repetir. We're going to repeat that. Estamos diciendo So we're saying que a veces está en la voluntad del Señor that many times it's in the will of the Lord que nosotros padezcamos y suframos haciendo el bien. that we would suffer and go through persecution while doing good. Y el Señor dijo en Mateo 5:10, The Lord said in Matthew 5:10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. it says, blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Cada vez que nosotros presentamos un niño en este lugar, Every time we dedicate a child in this place, nosotros leemos el pasaje de la Escritura que dice que de ellos es el reino de los cielos. we read the passage of scripture that says that theirs is the kingdom of heaven. Qué bueno es saber How good it is to know que aquellos que padecen persecución por causa de la justicia, de ellos también es el reino de los cielos. that those who are persecuted for righteousness' sake, that theirs also is the kingdom of heaven. Mateo 5:11 dice, Matthew 5:11 says, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. it says, blessed are you when they revile and persecute you and say all kinds of evil against you falsely for my sake. Luego dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Matthew 5:12 says, rejoice and be exceedingly glad, for great is your reward in heaven, for so they persecuted the prophets who were before you. Y encontramos a Santiago, We find James, que corrobora con Pablo y con Pedro. who corroborates with Peter and Paul. Y dice en Santiago 5:11, He says in James 5:11, he aquí, hermanos, tenemos por bienaventurados a los que sufren. it says, yes, we count those who are blessed, those who have endured, Los que sufren en el Señor. those who suffer in the Lord. Luego dice, habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que Él es muy misericordioso y compasivo. So you have heard of the perseverance of Job and seen the end intended by the Lord, that the Lord is very compassionate and merciful. Y el apóstol dice en 2 de Timoteo 1:12, The apostle says in 2 Timothy 3:11, padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Estamos en 2 de Timoteo 1:12. Permita el Señor y ese sea el texto. Amén. Vamos a leerlo acá. 2 de Timoteo 1:12, por lo cual asimismo padezco esto, dice, pero no me avergüenzo, dice el apóstol, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. it says, for this reason I also suffer these things, nevertheless I am not ashamed, for I know whom I have believed and am persuaded that he is able to keep what I have committed to him until that day. Y a mí me parece interesante, amados hermanos, It seems interesting to me, brethren, lo que dice ahí mismo, 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 11, and right there it says in 2 Timothy 3:11, que el apóstol Pablo dice esto. the apostle Paul says this, Persecuciones, dice, en otras palabras, he sufrido persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. the apostle said, I have suffered through persecutions, afflictions, which happened to me in Antioch, at Iconium, and at Lystra. What persecutions I endured, and out of them all the Lord delivered me. Así que nosotros le preguntamos a Pablo, And so we asked Paul, ¿cómo que de todas te ha librado el Señor? what do you mean that out of all of them the Lord delivered you? En Hechos 14:19, In Acts 14:19, la Escritura dice Scripture says que cuando te apedrearon en Listra, that when you were stoned in Lystra, te arrastraron fuera de la ciudad they dragged you out of the city, y te dieron por muerto. and they supposed that you were dead. ¿Cómo que el Señor te libró? What do you mean that the Lord delivered you? Te apedrearon, They stoned you. te arrastraron fuera de la They ciudad. dragged you out of the city.
pensaron que estabas muerto. They thought that you were dead. Hermano, mire, póngase en el lugar de Pablo. Put yourself in the place of Paul. Imagínese usted siendo apedreado. Imagine you being stoned. My God. Y caer como muerto. And fall like if you were dead. Y que lo arrastren fuera de la ciudad. And then you get dragged out of your city. Y los enemigos piensen, se murió. And the enemies think, well, you know, he's dead. Sin embargo, Pablo dice, Nevertheless, Paul de says, todas ellas me ha librado el Señor. out of all of them, the Lord delivered me. Así que nos preguntamos, ¿y cómo es entonces que el Señor libra? And so we ask, how is that the Lord delivers? ¿Cómo es que el Señor guarda a los suyos? How is that the Lord guards his own? Está en la Biblia. It's in the Bible. Ustedes lo saben de memoria. You know it by heart. Y lo vamos a leer. We're going to read it. Filipenses 4:7 lo dice. Philippians 4:7 says it. Ahí la escritura nos dice cómo es que el Señor guarda a los suyos. Here scripture tells us how it is that he guards his own. Cuando venga la persecución When persecution comes por causa del Evangelio de Jesucristo, because of the cause of the gospel of Jesus Christ, usted no tiene por qué temer. you have nothing to fear. Usted y yo lo que tenemos que hacer es estar en buenos términos con el Señor. All we have to do is be in good terms with the Lord. Y la paz de Dios, And the peace of God, que sobrepasa todo entendimiento, which surpasses all understanding, guarda nuestros corazones it will guard your heart y guarda nuestros pensamientos en Cristo Jesús. and your minds in Christ Jesus. Hermano, su paz nos llena, His peace fills us, su brethren. paz nos protege, It protects us. nos protege del rencor, It protects us from bitterness. nos protege del It resentimiento, protects us from resentment. nos protege de sentimientos de ira y de venganza. It protects us from feelings of wrath and vengeance. Es una maravilla, hermano. It's a marvelous thing, brethren. Usted y yo sabemos You and I know que en la mente y en el corazón es que se libran las grandes batallas del hombre. that in the mind and in the heart, that's where you are delivered from all the greatest battles. Y qué bueno es saber And how good it is to know que la paz de Dios that the peace of God se manifiesta en el momento preciso is manifested in that precise para moment proteger nuestras mentes y nuestros to corazones, protect our minds and our hearts para que se mantengan firmes en Cristo so Jesús. that they can remain firm in Jesus Christ. Mira, hay un ejemplo clásico de esto en la Biblia. There's a classic example of this in the Bible. Y está en Hechos capítulo 7, Acts 7, versículo 54. verse 54. Dice la Biblia The Bible says, que mientras los enemigos del Evangelio se enfurecían y crujían los dientes contra Esteban, it says that while the enemies of the gospel were becoming furious and they gnashed their teeth at Stephen, todavía no lo habían apedreado, they still hadn't stoned him. apenas se enfurecieron y crujían los dientes contra él. They were furious and they were gnashing their teeth at him. Tan pronto sucedió eso, As soon as that el happened, verso 55 dice verse 55 says, que Esteban, lleno del Espíritu Santo, Aleluya. puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. it says that Stephen, being filled in the Holy Spirit, he gazed into heaven and he saw the glory of God and Jesus standing at the right hand of God. Y como de la abundancia del corazón habla la boca. And because out of the abundance of the heart speaks the mouth. Aquel hombre que estaba lleno de la gloria, de la paz y de la presencia del This Señor. man who was filled with the glory and with the peace and the presence of God, Habló y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de he Dios. says, look, I see the heavens open and the Son of Man standing at the right hand of God. Miren lo que sucedió, verso 57. Look at what it says in verse 57. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. It says, then they cried out with a loud voice and they stopped their ears and they ran at him with one accord. Verso 58, y echándole fuera de la ciudad, entonces le apedrearon. It
It says that they cast him out of the city and then they stoned him. Verso 59, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. And they stoned Stephen as he was calling on God and saying, Lord Jesus, receive my spirit. Y puesto de rodillas, dice el verso 60, clamó a gran Sí, voz, Señor. Señor, no les tome en cuenta este pecado. Qué lindo, aleluya. It says in verse 60, then he knelt down and he cried out with a loud voice, Lord, do not charge them with this sin. Mira, hermano, solo un corazón lleno de la paz del Señor puede perdonar de esa manera. Only a heart that's filled with the peace of God can forgive in that way. Mire, ya Esteban estaba transportado. Stephen was already transported. Ya él estaba viendo la gloria de Dios. He was already seeing the glory of Y debe God. decir que todo el que ha ido allá And let me tell you that everyone who has gone up there y ha vivido la experiencia de estar allá en la presencia del and who Señor, have lived through the experience of being in the presence of the Lord, todos dicen que no quieren regresar acá. they all say they don't want to come back here. Praise God. Y dice la Biblia, y habiendo dicho esto, habiéndolos perdonado, entonces durmió. It says that when he had said this, when he had forgiven them, it says then he fell asleep. Porque los creyentes no mueren, Because the believers don't die, sino que los creyentes duermen en el Señor. they just sleep in the Lord. Porque el Señor los resucitará en el día postrero. Because the Lord will raise them up in the latter day. Hechos 8:2 dice, Acts 8:2 it y says, hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto por él. it says that the devout men carried Stephen to his burial and made great lamentation over him. Amaban a Esteban. They loved Stephen. Esteban era un hombre dado al Señor, Stephen was a man who was given to God. usado poderosamente por el He Señor. was used powerfully by the Lord. La iglesia lloró, The church cried. hizo gran llanto por él, They made great lamentation over him. pero la iglesia también oró But the church also prayed. y oró para que el Señor salvara al perseguidor. And that the Lord, they prayed that the Lord would save the one who was Y el persecuting Señor them. intervino And the Lord y intervened. salvó a Saulo de Tarso. And he saved Saul of Y el Tarsus. perseguidor ahora se convierte en un predicador del Evangelio de Jesucristo. And the persecutor now becomes a great preacher of the gospel. ¿Qué estamos diciendo, hermano? So what are we saying, Que brethren? usted no tiene por qué temer. We have nothing to fear. El Señor guarda a los suyos. The Lord guards his own. Y Él sabe cómo hacerlo. He knows how to do it. Así que, primera de Pedro, capítulo 4, verso 15 dice, 1 Peter 4:15 says, ninguno de vosotros padezca como homicida, como ladrón, malhechor o por entremeterse en lo ajeno. It says, but let none of you suffer as a murderer, a thief, an evildoer, as a busybody, Pero in si, other people's matters. pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Yet if anyone suffers as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God in this matter. Verso 14. Verse 14. Porque si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. It says, if you are reproached for the name of Christ, blessed are you, for the Spirit of glory and God rest upon you. Y Dios es glorificado And God is a glorified través de nosotros. through us. Por nosotros Él es glorificado. Because of us, He is glorified. Así que, hermano, So then, brethren, yo quiero que usted salga de aquí I want you to leave here today creyendo con todo su corazón believing with all your heart que el Señor conoce a los suyos that the Lord knows His own y que el Señor guarda a los suyos. and that the Lord guards His own. Y cuando permite que pasen por And persecuciones, that when He allows them to go through persecutions, todavía el Señor los guarda, the Lord still guards them, llenándolos de su paz, filling them with His peace, protegiendo su mente y su corazón protecting their minds and their hearts para que estén preparados so that they can be prepared para hacer frente a cualquier situación en sus to vidas. confront any situation in their lives. Dios les bendiga. God bless Que you. el Señor nos ayude. May the Lord help us. Dale fuerte el aplauso.